semua, nama saya Alfa. Dan aku Silya. Welcome to English for Kids. Dan di hari ini kita akan bermain di taman bermain. Let's play at the playground. Do you love playing with your friends? Or do you enjoy playing at the playground? How about playing on the swing? Or maybe, do you prefer playing in the sandbox? Or perhaps, do you want to just sit under the tree and read a book? Nah, apakah adik-adik perhatikan kata-kata berwarna merah di gambar yang tadi? Do you notice the words in red? Saya ulangi lagi ya. Do you like playing on the swing? Or do you prefer playing in the sandbox? Or do you want to just sit under the tree and read a book? Nah, lihat kan 3 kata merah tadi? The words in red are on, in, under. Bagaimana dengan kata-kata berwarna merah lainnya di bawah ini? What about these red words? Kalian tahu nggak ya kata-kata merah di bawah ini tuh apa? Do you know them? Below, in front of, next to, or beside, opposite. Terus bagaimana dengan yang ini? How about these ones? Behind, between, above. Yap, kata-kata merah tadi disebut juga dalam bahasa Inggris sebagai prepositions of place. Nah, kalian lihat ada kata place, artinya tempat. Makanya pengertian dari prepositions of place adalah kata yang menunjukkan posisi atau tempat sebuah barang atau seseorang. Jadi, menunjukkan tempat ya. The first prepositions of place is on. Kata preposition of place yang pertama adalah on atau artinya di atas, menunjukkan posisi di atas. Kita lihat contohnya ya. Let's see the examples. The ball is on the box. Bola itu ada di atas kotak. Kalian bisa lihat kan posisi bolanya betul-betul ada di atas kotak. Let's see the examples of on in a sentence. You will see that the sentence is gonna tell you about the playground. Ayo kita lihat penggunaan kata on atau di atas di dalam kalimat. Contoh kalimatnya berkaitan dengan playground loh. You will love it. The example is, they are sitting on the seesaw. Mereka sedang duduk di atas jungkat-jungkit. Nah, kalian lihat kan, kedua anak itu betul-betul sedang duduk di atas jungkat-jungkit atau seesaw. The second prepositions of place is in or inside. Kata kedua dari prepositions of place yang kita pelajari hari ini adalah in atau inside. Artinya di dalam. You will see the examples to help you understand better. Kalian bisa lihat contoh gambar yang ada ini supaya bisa lebih mengerti ya. The example is, the ball is in the box. Bola itu ada di dalam kotak. Nah, kelihatan kan bolanya benar-benar ada di dalam kotak. Let's see the example of in or inside in a sentence. You will see in the picture that Tina's toys are in the box. Nah, kalian lihat ya di contoh ini, pada gambar kalian bisa lihat bahwa mainan-mainan Tina ada di dalam kotak. Bener kan? Itu ada teddy bear, ada rubber ducking, ada mainan roket, semuanya di dalam kotak. Do you understand? The third prepositions of place is under.
kata prepositions of place yang ketiga adalah under, artinya pas di bawah. Nah, adik-adik, maksud pas di bawah adalah posisi benda atau seseorang berada pas langsung di bawah benda lainnya. Let's see the examples. Pay attention to the picture. Alpha is sleeping under the tree. Alpha sedang tidur pas di bawah pohon. Jadi, Alphanya benar-benar ada di bawah pohon. Do you understand? Let's see another examples of under. In the picture, you will see Mickey and Minnie are sitting under the cherry blossom tree. Artinya, Mickey dan Minnie sedang duduk pas di bawah pohon sakura. Terlihat jelas kan di dalam gambarnya? If we already learned about under, now we have to learn about its friend, which is below. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang under. Sekarang kita harus belajar tentang temannya under, yaitu below. Below is similar to under, but it has its own difference. Below itu hampir sama dengan under, tapi ada bedanya. Kalau under tadi artinya pas di bawah, tapi below artinya di bawah, cuman jaraknya agak jauh. Let's look at another example of below. In the picture, you will see a house. The example is, my study room is at the top floor. Ruang belajarku ada di lantai paling atas. Below it is the bathroom. Di bawahnya ada kamar mandi. Kelihatannya antara study room dengan kamar mandi itu dekat kan? Tapi tidak, ada jarak lantai yang memisahkan antara ruang belajar dengan kamar mandi. Ruang belajar is located at the top floor. Ruang belajar ada di lantai paling atas. Di lantai bawahnya baru ada bathroom. Ada pemisah satu lantai. Jadi kita memakai below. I will give you another example for you to see the difference between under and below. Mary's dog is under the swing. Anjingnya Mary berada pas di bawah ayunan. While Mary's house is below the big mountain. Rumahnya Mary berada di bawah gunung besar. Penggunaan under pada kalimat Mary's dog is under the swing sangat jelas kan? Mary's dog itu jaraknya tidak ada, bahkan dekat dengan swing atau ayunan. Sedangkan pada kalimat Mary's house is below the big mountain, memang harus menggunakan below karena tetap ada jarak antara rumah Mary dan gunung yang besar. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. The fifth prepositions of place is in front of. Kata prepositions of place yang kelima adalah in front of, artinya di depan. Let's look at the examples. Pay attention to the box and the ball. Mari kita perhatikan kalimat contohnya. Teman-teman, lihat posisi kotak dan bola. The ball is in front of the box. Bola berada di depan kotak. What is the example of a sentence using in front, you ask? I will give you one. Teman-teman bertanya bagaimana contoh in front of di dalam kalimat. Oke, mari kita lihat contohnya di bawah ini. The dog is sleeping in front of the sandbox. Si anjing sedang tidur di depan kotak pasir. Next, we will learn about another prepositions of place called next to or beside. Berikutnya kita akan belajar tentang kata prepositions of place yang adalah next to or beside, artinya
di samping. Let's see the first example. The ball is next to the box. Bola berada di samping kotak. The second example for next to or beside is the dog is sleeping next to the sandbox. Si anjing sedang tidur di samping kotak pasir. Cukup mudah kan teman-teman untuk next to ini? Keep up the good spirit. Let's go on with another word. It is opposite. Ayo kita belajar kata berikutnya. Yang ini adalah opposite, artinya berhadapan atau di seberang. The example is, the slide is opposite the seesaw. Seluncuran berhadapan dengan jungkat-jungkit. For the second example using opposite, let's look at the two dogs. Untuk kalimat kedua yang menggunakan opposite, adik-adik perhatikan dua anjing yang ada di gambar ya. The brown dog is standing opposite the white dog. Si anjing coklat sedang berdiri berhadapan dengan si anjing putih. Yang kedelapan adalah untuk kata di belakang. In English, you say it behind. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. The ball is behind the box. Bola berada di belakang kotak. Another example of behind is the tree is behind the kids. Pohon berada di belakang anak-anak. Number 9 for the preposition of place is between. Preposition of place yang ke-9 ada kata between, artinya di antara. Look at the ball. The ball is between the boxes. Bola berada di antara kedua kotak. Another example for between is the ball is between the two white dogs. Bola berada di antara kedua anjing putih. And the last preposition of place for today's lesson is above. Dan kata terakhir untuk preposition of place di pelajaran kita hari ini adalah above. Artinya di atas, tapi dia tidak menyentuh benda di bawahnya. Look at the example. The ball is above the box. Bola berada di atas kotak. To get the use of above, let's see this example. The umbrella is above the picnic table. Payung berada di atas meja piknik, tapi payungnya tidak menyentuh langsung meja di bawahnya. Sebenarnya tadi kita sudah belajar satu kata prepositions of place yang juga artinya di atas, yaitu on. But I will explain to you about the difference between on and above. Tapi saya akan jelaskan kepada adik-adik semua perbedaan on and above. Let's look at the sentence below. The umbrella is above the picnic table, but the box is on it. Payung memang berada di atas meja piknik, tetapi dia tidak menyentuh langsung meja pikniknya. Maka kita memang pakai above untuk the umbrella. Sedangkan untuk kotak berada pas di atas meja piknik. Kotak menempel langsung di atas meja piknik. Maka untuk kotak kita pakai kata on. But the box is on it. Wah, kalian hebat sekali. Kita sudah belajar 10 prepositions of place. Now it's time for us to do some exercises. For the exercise, there are 2 options provided. You just have to choose which one is the correct one. Untuk latihannya, ada 2 opsi jawaban yang tersedia pada setiap soal. Adik-adik hanya perlu memilih mana jawaban yang benar. Semangat! Question number 1. Where is the football? Next to the swing or behind the swing?
The answer is next to the swing, di samping ayunan. Who got it correct? Question number 2. Where are the kids playing? In or on the sandbox? And the answer is in the sandbox, di dalam kotak pasir. Okay, let's do question number 3. Where are the kids having picnic? Opposite or under the tree? The answer for question number 3 is under the tree, pas di bawah pohon. Number 4, are you ready? Where is the school? Below or in the mountain? The answer is below the mountain. And who's ready for the last question? I am. Okay, here is the last question. Where is Brownie the dog? Behind or opposite Sammy and Jane? And the answer is opposite Sammy and Jane. Berhadapan dengan Sammy and Jane. Si Brownie the dog itu berhadapan ya dengan Sammy and Jane. And with the questions number 5, it's the end of our lesson today. Thank you for studying and see you in the next video. Bye!